हेलो। क्या बात है? 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 अच्छा जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं जी? हेलो। कौन हो आप? हाँ? कौन हो आप? आप कहाँ से बोल रहा है? कौन हो आप? कौन आप? हेलो। 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 कॉल क्यों कर रहे हो? कॉल क्यों कर रहा है? अटेंड करने के लिए कर रहा है। कॉल क्यों कर रहे हो? अटेंड करेगा तुम्हारा साथ इसलिए फोन किया है। हाँ? हेलो। बदतमीज हो तुम। हाँ? बदतमीज हो तुम। बात नहीं समझ गया। हेलो। हेलो। क्या तुम मुझे जानते हो? मैं कहाँ से बोलता है? कल तो समझ गया। क्या तुम मुझे जानते हो? क्या वो हिंदी नहीं आता है तुम्हारा? बंगाली आदमी है तो हिंदी का बोल रहे हैं क्या? आती हंसी। क्या? मुझे हेलो। कॉल कोई क्या? ठीक है, बाद में फोन करेगा, ठीक है? बोलिए। ऊपर 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 चला रहा है हम। हही। बोलिए। हेलो। नहीं। ठीक है, बाद में फोन करेगा, ठीक है? आ जाता। हेलो मैडम। हेलो। कॉल MSAT करो। क्या? हेलो। हेलो। कॉल मत करो। किस लिए? क्या होगा? কল করবেন না। কেন গো? কি হয়েছে গো? কল করবেন না। কেন গো? কি হয়েছে বলবে তো গো? কল করবেন না। কেন? কি হয়েছে বলো? হ্যালো। কল করবেন না। করবেন না? কেন বলুন, কি হয়েছে? হ্যালো। আমি তোমাকে চাইনিজ না। আরে চাও না? কি বললে? না। কে বলো? কেন গো? না। কেন? কি হয়েছে? এত দুঃখ কিসে? হ্যাঁ? হ্যালো। তুমি ভালো না। এসব দুঃখ কিসের গো? তুমি ভালো না। আমি ভালো না? কি করে দেখলে তুমি? কি করে দেখলে আমাকে ভালো কি খারাপ কি মন্দ? হ্যালো। তুমি কি আমাকে চেনো? হ্যাঁ? কি বললো?
তুমি কি আমাকে চেনো? আমি তোমাকে চিনি না, তুমি আমাকে চিনো না। দেখে ফোনটা মারলাম, তো তোমার কি সমস্যা বলো? হ্যালো, তাহলে রাখো। আমি তো পরে ফোন করবো 7টা দিকে, ঠিক আছে? দাদা, হ্যাঁ, দাদা, 7টা দিকে ফোন করবো, ঠিক আছে? ওকে। হ্যালো, হ্যালো। দাদা কল করবেন না। কেন, কি হয়েছে বলুন না একবার, সমস্যাটা বলতে অসুবিধা কি আছে? হুম, 7টা ফোন করবো, ঠিক আছে? রাখো এখন। বললাম তো, 7টা দিকে ফোন করবো, 6টা বললাম তো, করবো, তুমি ফোনটা তুলবে, বললাম তো। ফোনটা তুলবে, ফোনটা করবো, তুলবে, ঠিক আছে? রাখলাম। না, ওকে, বাই বাই। না, গুড না, নাইট, গুড না, নাইট, না, গুড নাইট, না, গুড নাইট, গুড নাইট।